Accounts were opened in the name of these low-wage employees who do not come into the tax net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Sulaiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks. The first journalist who exposed the huge corruption in the government was killed at the front door of his house. London is the second home of House of Sharif. London and its role in the offshore world is that it's a money launderer's paradise. It's a money launderer's paradise. When you look at the laws, I'm talking about the richer countries as a whole, they tend to favor the crooks. Some countries, they say that what is ours and what is yours is also ours. The world needs to wake up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। ये वो अल्फाज हैं जो शायद अब हम कभी नहीं सुन पाएंगे। कल प्रोग्राम आखिरी शो की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे अमेरिका से शाहीन सबाई साहब की कॉल आई। वो घबराए हुए थे और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा आपको पता है कि अरशद शरीफ हैज़ बिन शॉट डेड इन कीनिया। अच्छा, एक लम्हे के लिए तो मैं सकते में चला गया और एकदम से परेशान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। अरशद तो लंदन में थे मेरी इतलात के मुताबिक, और वो एकदम से कीनिया कहाँ पहुँच गए, या दुबई थे। तो मैंने शाहीन साहब को कहा कि सर लेट मी चेक, यहाँ पे जो लोग राब्ते में थे मुसलसल उनके साथ, तो बात करते हैं और पूछते हैं कि असल में हुआ क्या और ये ख़बर कहाँ से आ रही है। तो उसके फ़ौरी बाद ट्विटर के ऊपर अदील राजा की ट्वीट भी मैंने देखी, और फिर लंदन में जो दोस्त जिनके पास वो ठहरे भी और राब्ते में थे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ख़बर बिल्कुल ठीक है। और पिछले 3 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि अरशद शरीफ से बात हो सके, लेकिन जो सिम लिबारा की जो सिम जिसे वो लंदन में इस्तेमाल करते रहे, जिस पर व्हाट्सएप भी था, मैसेज थ्रू नहीं हो रहा था इरफान। तो मैंने फिर पैगामात भी छोड़े, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर था और वो ख़बर आ गई कि अरशद शरीफ इज़ नो मोर। हम यहाँ पर बैठकर जितनी मर्ज़ी बातें करें, जो मर्ज़ी दिलासा देने की कोशिश करें ख़ानदान के लोगों से, तमाशा लगा हुआ है। लोग बात करेंगे, अपनी यादें शेयर करेंगे, सहाफ़त के लिए बहुत कुछ किया। अरशद शरीफ की शहादत पर सियासतदान अफसोस का इजहार भी करेंगे, और फिर हम सब भूल जाएंगे कुछ दिनों में, और फिर उसी तरह ये तमाम काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अरशद शरीफ ने जो काम किया व्यूअर्स, वो एक अपनी जगह, लेकिन इस वाक़े में इतने सारे झोल हैं, इतनी सारी आपको ड्रॉबैक्स नज़र आएंगे, लूप होल्स नज़र आएंगे कि जिनको अगर मैं बयान करने बैठूं तो मेरा ख्याल है कि मुझे कई घंटे चाहिए होंगे। ये लूप होल्स ख़त्म नहीं होंगे। 3 डिफरेंट वर्जन्स आए और 3 डिफरेंट वर्जन्स कीनिया से आ रहे हैं। शायद कीनिया के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये पहली दफ़ा है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, तो उसके बाद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कीनिया बदनाम ज़माना, और वहाँ की पुलिस कितनी बदनाम ज़माना है। दुनिया में आपको ऐसी पुलिस नहीं मिलेगी जो ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलविस है, जो पैसे लेकर, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं ना कि सुपारी देना किसी की, हेड मनी, कि इसको उड़ा दो, इसको मार दो, ये सब कुछ वहाँ पर किया जाता है, और बाकायदा पुलिस उसके अंदर इन्वॉल्व है। आपने अक्सर ये सुना होगा ना कि किसी को रोका पाकिस्तान में नाके के ऊपर, वो नहीं रुका तो पीछे से फायरिंग कर दी। पहला तासुर ये मिला कि ये इस किस्म का वाक़या था। फिर एक और रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ये लिखा गया, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में मौजूद थे, और ये मौक़िफ़ है ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल नेशनल पुलिस सर्विस की तरफ से, वो ये कहते हैं NPS regret to announce an incident that occurred last night along, ये कुछ जगह है उनकी जिसका वो हवाला दे रहे हैं, मगादी रोड, ठीक है, विद इन द मगादी रोड जहाँ पर ये हुआ, where a foreign national namely अरशद मोहम्मद शरीफ, a पाकिस्तानी नेशनल, 50 साल उनकी उम्र है, was fatally wounded by a police officer while a passenger in a motor vehicle, जिसका हवाला भी दिया गया। At a time of the incident, deceased was in the company of his brother, namely खुरम अहमद, जो बाद में ये बताया जा रहा है कि उनका भाई नहीं था,
لیکن پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے بھائی خرم محمود احمد وہاں پہ موجود تھے. جو جتنا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بھائی جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اسی دن وہ شہید ہو گئے آن ہز وے ٹو اٹینڈ ہز فادرز فیونرل. اور پھر یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ انسیڈنٹ فالوز سرکولیشن فرام پنگانی پولیس آف اے اسٹولن موٹر وہیکل. The officers trailing the motor vehicle towards Magadi alerted police in Magadi who erected a road barrier. اب دیکھیں اتنا زیادہ جھولا ہے کیونکہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ گاڑی چوری ہوئی تھی جی, اس کا تعاقب کر رہی تھی پولیس اور پھر روکا, نہیں رکے تو گولیوں سے بھون دیا گیا. یہ اس قسم کی سٹوری جو ہے وہ بنائی گئی. پھر یہ بھی لکھا گیا کہ نیشنل پولیس سروس ریگریٹس دس انفارچونیٹ انسیڈنٹ. آپ نے ہمارا بھائی مار دیا, دوست مار دیا, صحافی کلیگ مار دیا اور آپ ریگریٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر ایک اور سٹوری آئی, یہ تیسری سٹوری تھی, اور تیسری سٹوری یہ تھی کہ کسی بچے کو اغوا کیا گیا اور اس بچے کو جس گاڑی میں ارشد واز ٹریولنگ وہ اس طرح کی کوئی گاڑی تھی, اور کہا یہ گیا کہ جو اغوا کار ہیں ایک گاڑی میں بھاگے. جب پولیس نے ویسی ہی گاڑی کو دیکھا تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور گولیاں چلا دی. اب سب سے جو امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ بچہ کہاں پر ہے. پھر ہم نے تھوڑی سی اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بچے کو بازیاب کروا لیا گیا اور جہاں بھی اسے اٹھا کر لے کر گئے تھے. اب سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر نا ذہن نہیں مانتا کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک گاڑی بھاگی ہے کسی بچے کو لے کر, اور آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ جو سامنے گاڑی جا رہی ہے جس طرح کا ہمیں بتایا گیا تھا یہ ویسی گاڑی ہے. ایسا نہیں ہوتا, کوئی بیوقوفی ہوگا کہ جو اوپن فائر گولیاں چلانا شروع کر دے, اس کو روکنے کی بجائے, اس کا تعاقب کرنے کی بجائے آپ گاڑی کے ٹائروں پر گولی ماریں, آپ کوئی اور طریقہ استعمال کریں کہ گاڑی کو روکا جا سکے, تعاقب کریں. کتنی دیر گاڑی جو ہے وہ چل سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. 9 گولیاں ہیں ایک طرف, 8 گولیاں دوسری طرف, اور ایک گولی جو بہت قریب سے, اگر آپ ارشد شریف کی باڈی کو دیکھیں نا تو وہ پیچھے سے لگی ہے اور آگے سے نکل گئی ہے, یعنی بہت ہی قریب سے جو ہے وہ گولی ماری گئی تھی, بہت کلوز رینج سے وہ گولی ماری گئی ہے. پھر ایسی خبریں بھی آئی کہ سنائپر نے مارا ہے, اور یہ تمام چیزیں ہوئی. میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ کن حالات میں ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. شیریں مزاری کا ایک بیان بھی موجود ہے ہیڈ منی کا, تو اس کے اوپر کون انویسٹیگیشن کرے گا. وہ خود بھی کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا, اور بہت ساری ان کی رپورٹس موجود ہیں جن میں انہوں نے یہ خود کہتے ہوئے نظر آئے. ارشد شریف واز اے تھورو جینٹلمین. ارشد شریف کی گفتگو اور جس انداز سے وہ بات کرتے تھے شاید وہ کم لوگوں کو میسر ہو, اور جتنی ان کی جرنلزم تھی میرا خیال ہے کہ جب تک صحافت ہو رہی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اور اگر انہیں شہید صحافت کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. جس قسم کی انہوں نے صحافت کی, سچ کے لیے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ورز کچھ سوالات ہیں ہمارے, میں آپ کے سامنے ون بائی ون یہ رکھوں گا بھی, اور تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے. میں پہلے تو معذرت بھی چاہوں گا کہ کل ہم کیونکہ اتنے شوق میں تھے اور الفاظ ہی نہیں, کہاں سے کس طرح بات کریں, لوگوں کو شاید آسان لگ رہا تھا, الفاظ ہی نہیں ہیں. کیا کہوں آپ کو بیٹھ کر یہاں پر, کیا ہوا ہے اور میں کس اضطراب سے گزر رہا ہوں. جس دن سے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ وہ جو بیہائنڈ دا کلوز ڈور ڈاکومنٹری ہے آپ بھی اس پہ موجود ہیں, آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. اور پھر یہ مشکل ہے, اتنی آسانی سے یہ بیان کرنا جو ہے نا, یہ اٹس ناٹ ایزی. کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور ہماری پوزیشن بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. جان ایلن نامو ریئیکٹس آفٹر دا ڈیتھ آف پاکستانی جرنلسٹ. جان ایلن جو ہیں یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. نیشن یہ ان کا ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپرز ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں nation.africa کینیا, اینڈ دین اس کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگی ہوئی ہے جس میں جان ایلن کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے. اچھا, جان ایلن جو ہیں یہ اسی ڈاکومنٹری میں موجود ہیں جس میں ارشد بھی ہیں, میرا بھی انٹرویو ہے,
اور پھر وہ تمام صحافی جو کرپشن کے لیے اپنے انداز میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. اور آئی پرسنلی فیل کہ ارشد از ان اے بیٹر پلیس. ارشد شریف صاحب اچھی جگہ پر ہیں جہاں پر جھوٹ نہیں ہوگا, جہاں پر کوئی مافیا نہیں ہوگا جس کا وہ تعاقب کر رہے ہیں اور سچ بولیں. کیا لکھا نیشن نے؟ وہ لکھتے ہیں کہ in a tweet, Mr. Namu, renowned Kenyan investigative journalist, mourned Mr. Sharif. Mr. Sharif was working as an explosive investigative documentary on corruption titled Behind Closed Door that featured Namu. اب یہ ان کا حوالہ دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ڈاکومنٹری میں جو پہلا سین ہے that opens with Arshad Sharif. He is in his office جہاں پہ یہ پروگرام, یہ جو ڈاکومنٹری تھی ریکارڈ کی گئی, اور پھر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو لو انکم جو کریکٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ I'm sorry to hear about Arshad's death. I was interviewed for the documentary but he and I never met or worked together. Police say Mr. Sharif, as an investigative journalist in Pakistan, was killed by the officers after his driver refused to stop at a roadblock and that had been erected by GSU officer. یہ GSU کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر لوگوں نے جان ایلن نیمو کی وہ جو ٹویٹ, جو بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ڈاکومنٹری ہے اس کا حوالہ بھی دیا اور پھر وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کینیا کے اندر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمیں تو مارتے ہی تھے لیکن آپ لوگوں نے فورن جرنلسٹ کو بھی مارنا شروع کر دیا. یہ بہت عام چیز ہے کینیا کے اندر. دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اور فیکٹس کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کو مزید سمجھنے میں یہ آسانی ہو جائے گی. ارشد شریف کا کیس ویورز یاد رکھیں کہ یہ سادہ نہیں ہے, یہ پیغام تھا کسی کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بعض لوگوں کے چہروں کو دنیا کے سامنے لاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اغوا کار کے نام پر ارشد شریف کو قتل کرنے والی پولیس کے پس پردہ جو کمانڈوز کون تھے. اب یہ پولیس نہیں پہنچی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ کمانڈوز تھے. عام پولیس ہوتی ہے نا, روکتی ہے, گاڑیاں لگا دی جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو, کمانڈوز تھے, ٹرینڈ کمانڈوز تھے. اور پھر امریکی ایجنسی CIA یہ پارٹنر ہے GSU اور RRT. یہ کون ہے میں آگے چل کر یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر کینیا میں GSU اور RRT امریکن CIA کے انڈر کام کرتے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جس یونٹ کو ارشد شریف کو جس یونٹ نے شہید کیا, اس کی انفارمیشن کا نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان, پاکستان, یورپ اور کینیا تک پھیلا ہوا ہے. یعنی آپ کو انفارمیشن لینی ہے اور ان لوگوں کو اگر کسی نے ہائر کرنا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. پھر ارشد شریف کو قتل کر کے رجیم چینج کے جو غیر ملکی کچھ افراد ہیں, انہوں نے پاکستان میں کن لوگوں کو پیغام دینا تھا اور کیا پیغام دیا گیا, یہ بھی بہت اہم ہے. اور پھر کیا برطانیہ سے کینیا روانہ ہونے پر برطانیہ میں موجود جو لوگ تھے کیا ایسی انفارمیشن دی گئی. میری اطلاعات کے مطابق آن ارائیول ویزا تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہاں سے کہا, اور ہو بھی سکتا ہے, یہ ساری جو پروبیبلٹیز ہیں. لیکن اگر آپ کا آن ارائیول ویزا ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں, لیکن اس کی انفارمیشن اگر کسی نے دی تو اوبویسلی اس کو بھی ضرور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو سوالات ہیں, کیا کینیا کہ ایک گلی محلے کے بچے کے اغوا کے ملزم کو بھاگنے سے روکنے کے لیے وہاں کی پولیس کے اس اسپیشل یونٹ کی خدمات لینا پڑی. چونکہ ایون برطانیہ جو دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے, اگر ایسا معاملہ ہو جائے, یہاں پر تمام لوگ حرکت میں ضرور آتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے, گولیاں نہیں چلاتے کسی کے اوپر. جن کے کمانڈوز اور شوٹرز اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کا سر کا نشانہ لیا. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو مارنے کے لیے انگیج کرتے ہیں تو سنائپر ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ انگیج کیا گیا ہے, ہائر کیا گیا ہے, تو وہ کوشش اس کی یہ ہوگی کہ ہی ہٹ ٹو کل, کہ اس کی گولی سے وہ بندہ مر جائے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا, گولی سر میں لگی, اور عین ممکن ہے کہ جب آپ کی گولی سر میں لگے تو یو کانٹ سروائیو دیٹ.
फिर क्या कीनिया और दीगर मुल्कों की मीडिया रिपोर्ट्स रिकॉर्ड से भरी नहीं पड़ी, जिसके मुताबिक कीनिया फोर्स का यूनिट GSU और उसका जैली विंग RRT अमेरिका की CIA के साथ मिलकर काम करता है। ये यूनिट तो मगरबी ममालिक और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म और दीगर अहम मिशन के लिए काम करता है। और ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है कि जिस गाड़ी के अंदर से फायरिंग तक नहीं हुई वो भागकर कहाँ जा सकती थी, जबकि इसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स पहले से ही अलर्ट कैसे थी। ये वो तमाम सवालात हैं व्यूअर्स जिसका जवाब अब कौन देगा, हु एंड वाई, ये ऐसे सवालात हैं शायद ये सारी ज़िंदगी हमें हॉन्ट करें। पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जा रही है और फिर जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि इसकी रिपोर्ट पेश की जाए कि असल में वहाँ पर हुआ क्या। और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इजहार अफसोस किया, शहबाज शरीफ ने भी जो कीनियन सदर हैं उन्हें फ़ोन करके कहा कि बताया जाए कि असल में क्या हुआ। काश हम भी अमेरिका की तरह मजबूत होते और अपने प्यारों को मारने वालों का हिसाब लेते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा रेमंड डेविस को जिस तरह यहाँ से छुड़ा कर ले गए। तगड़े लोग थे ना, पार्लियामेंट किसी ने कुछ नहीं पूछा, अदालतें खामोश रही, तगड़े लोग थे, उठाया और लेके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था। काश हम भी इतने गैरतमंद होते, ताकतवर होते कि कीनिया की सरजमीन पर उतरते, वहाँ के उन तमाम जो कमांडोज थे उनको वहाँ से उठाते, पाकिस्तान में लाकर उनके खिलाफ मुकदमा करते और कीनियन फोर्स जो है वो हमारी शक्ल देख रही होती कि ये हुआ क्या है। क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हमारा ज़मीर भी कैद है, हम खुद भी कैद हैं। हम सिर्फ फ़ोन करके किसी से यही ज़रूर कह सकते हैं कि जनाब कार्रवाई जो हो तो इस पर ज़रूर कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसे मुकम्मल कर लिया जाए। व्यूअर्स आपको बता दें कि डेली मैवरिक है, इसकी रिपोर्ट आप पढ़ लें जाकर। और ये क्या लिखता है, वो लिखता है कि रिवील्ड द CIA and MI6 सीक्रेट वॉर इन केनिया बाय नमीर शाबीबी। ये उन्होंने लिखा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग्स इंक्लूडिंग अ फैमिली मैन रॉन्गली स्लेन ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी। इससे पहले भी हो चुका है कि शनाख्त गलत थी, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको मार दिया। ब्रिटेन्स MI6 plays a key role in identifying suspects for kill और capture। ये MI6 जो है रिपोर्ट देती है किल और कैप्चर की, एंड फाइंडिंग एंड फिक्सिंग देयर लोकेशन, और फिर उनकी लोकेशन के हवाले से रिपोर्ट जो है वो आप लोकल जो आपकी वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको देंगे और फिर उन्हें जो कुछ करना है वो करेंगे। पैरामिलिट्रीज यूज कॉवर्ड tactics such as fake number plates and disguise themselves as aid workers and operations in refuge camps। ये इनका तरीका कार है कि वो किस तरह जाकर लोगों को मारते हैं, रेफ्यूज कैंप से उठा लेते हैं, एड वर्कर्स का भेस बदल कर ही सब कुछ किया जाता है। विद शील्ड perpetrators of abuses from any shred of accountability। Killings are radicalizing Kenya, a former US ambassador and Kenyan vice president both told declassified। ये खुफिया तौर पर जो है ये रिपोर्ट शेयर की गई। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों से मेरी बात हुई, जो मेरे थोड़े बहुत सोर्सेज थे कीनिया की इस इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो कहते हैं कि शायद रिपोर्ट जो पुलिस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट जो पुलिस की आएगी वो कुछ नहीं होगा जो असल वाक़यात हुए, और इसको बदला जाएगा और आप देखेंगे कि बार बार बदला जाएगा। और जुडिशल जो कमीशन बनाने की बात की जा रही है, हम यहाँ पर अपने मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ नहीं मुहैया कर सके तो हम अर्श शरीफ के लिए किस तरह का इंसाफ जो है वो हासिल कर पाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल हॉग वॉश, कुछ नहीं होने वाला कि कोई इंसाफ मिलेगा। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट्स है ना, इसमें गोलियां कैसे मारी जाती हैं, कुछ तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी और आप देख लें कि रेड्स हो रही हैं। RRT के जवान खड़े हुए हैं, जवान तो नहीं कहना चाहिए इन्हें, द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड in 2019 during a visit from the Kenyan Police Inspector General। ये वो लोग हैं जी जो इसमें इन्वॉल्व थे। द CIA backed RRT paramilitary participates। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक और तस्वीर है जिसमें मिस्टेकन किलिंग डिफेंडर्स। इस पर आप देख सकते हैं कि CIA के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इनकी ट्रेनिंग के लिए, और फिर उनके बाद उनकी तस्वीरें भी जो हैं, टीम 18 इसे नाम दिया गया है जी। द फर्स्ट क्रॉप ऑफ रिक्रूट्स undergoing their CIA-sponsored training in rendition operations at the USA training facility in 2004. Their American paramilitary trainers called themselves Mr.
Bad, Robin and Nick. Defenders of the RRT say it has been instrumental in neutralizing the threat from Al-Shabaab. ये पूरी कहानी मौजूद है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको उठाया जाता है, मारो या उठा लो और फिर कैमोफ्लेज करके किस तरह ये एंटर होते हैं और इस फोर्स का असल में काम क्या है. तो दिस इज़ नॉट सिंपल, दिस इज़ समथिंग जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन भी करें. अच्छा, हुआ क्या है कि अब ये एक ऐसी सरजमीन पे हुआ, एक ऐसे मुल्क में हुआ जहाँ की पुलिस, जहाँ के वो लोग जिन्होंने किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी और वो जो आपको कहेंगे आपको उस पर रिलाई करना है. तो फिर किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे? व्यूअर्स, होना कुछ नहीं है. हम हर साल अरशद शरीफ की जो शहादत है उसका दिन मनाएंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा और ये केस हमेशा के लिए दब जाएगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जर्नलिस्ट जो हक और सच के लिए खड़ा हो गया और उसने परवाह नहीं की अपनी जान की भी. तो ये सहाफ़त के लिए दिस इज़ अ सैड डे. और जहाँ तक ताल्लुक़ है उस डॉक्यूमेंट्री का, वो डॉक्यूमेंट्री सर ज़रूर आएगी, याद रखें. और बाकायदा सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से भी एक प्रोपेगेंडा किया गया और लिखा गया. मैं हैरान था और मुझे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने वो मुझे ट्वीट भेजी और कहा कि ये देखो, ये औकात है कि अननोन जर्नलिस्ट वो क्या कह रहे हैं. काश आप जाकर उनके काम को भी देख लेते. अगर वो इतने ही अननोन थे तो फिर उन्हें उनमें से एक को मारने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई अगर वो वाकई इतना अननोन था. ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर आएगी जी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएगी. अगर एक प्लेटफॉर्म बंद करने की कोशिश की गई, दूसरे पे आएगी, दूसरे पे ना आई तो तीसरे पे आएगी और तीसरे पे ना आ सकी तो फिर इसको वैसे रिलीज़ किया जाएगा. ये डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं रोक सकेगा. मुझे इस डॉक्यूमेंट्री जब ये ट्रेलर जारी हुआ, मैंने इतने दिनों से खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए और पता चलनी चाहिए कि वो क्या बात हो रही है और पीछे पसे पर्दा कितनी मुश्किलात का हमें सामना रहता है. मुझे बाकायदा कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि इसमें क्या है, क्या होने जा रहा है, कौन कौन शामिल है, कहाँ से फंड हुई, ये हुआ वो हुआ. और उस पर मेरा सिर्फ एक जवाब था कि जनाब, जिस तरह बाकी लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, मेरा भी वैसे ही इंटरव्यू किया गया है और कोई ऐसा नहीं है. यहाँ तक पूछा गया कि पीटीए के कौन लोग हैं जो इसे फंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह. व्यूअर्स, दुनिया से अरशद शरीफ हैज़ गॉन. अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे. मेरे पास इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे और बात कर सकूं, बट एक माँ के अल्फाज थे और वो क्या कह रही है कि एक बेटे को उतारा दूसरे को भी उतार लेंगे. ये वो अल्फाज हैं जो अरशद शरीफ की माँ ने एक सहाफ़ी से बात करते हुए कही. आई थिंक दिस इज़ अ सैड डे फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तानी. अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को हिम्मत दे, हौसला दे. और मारने वाले ने एक को तो मार दिया, लेकिन वो कई अरशद शरीफ जो है ना वो बना गया है. और अरशद शरीफ जैसे कई सहाफ़ी आप देखेंगे जो खड़े होंगे सच की खातिर और ये पैगाम आगे ज़रूर बढ़ेगा. खान साहब गए हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो गए. इजहार यकजहती उन्होंने किया अरशद शरीफ की फैमिली के साथ और इट्स समथिंग रियली रियली इम्पॉर्टेंट. अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और इस जो मुश्किल घड़ी है इसमें उन्हें इसे गुज़रने के लिए और इससे लड़ने के लिए अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत है. वैसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अगर ज़िंदगी रही, अब तो ये कहना पड़ता है, बल्कि हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए अपनी मौत के लिए. अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने इतनी मोहलत दी तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. और अगली वीडियो में मैं आपके सामने बिहाइंड द क्लोज डोर की टीम को लेकर आ रहा हूँ और हम उनसे कुछ सवालात जो हैं वो पूछेंगे और किन हालात में डॉक्यूमेंट्री बनी और इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो वाकई एक वजह बनी या वजह कोई और थी कि अरशद शरीफ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया. इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद.